बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सम्मानित मुसलमान भाई ओ बोनेरा अस्सलामु आलाइकुम। हिंदू दादा ओ दिदीदेर प्रति रइल आदाब एवं अन्यान्य जातिर भाई ओ बोनदेर प्रति आंतरिक शुभेच्छा। मने राखबेन आसछे 21 मे 2024 आसन्न रूपगंज उपजेला परिषद निर्वाचन। এই নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এমন একজন ব্যক্তি যিনি আপনাদের সুপরিচিত একান্ত আপনজন, জনদরদি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, আপনাদের প্রিয় ভাজন, আপনাদেরই বন্ধু, আপনাদেরই ভাই, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল হক ভুইয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের प्रतिष्ठाता जनाब आबू होसेन भुइया रानू भाई। आबू होसेन भुइया रानू भाई के चेयरमैन पदे आनारस मार्काई आपनादेर मूल्यवान भोट दिए एलाकार उन्नयनेर पथके प्रशस्त करुन एवं एकई साथे वज्रकण्ठे आवाज तुलुन। आपनार आमार मार्का आनारस मार्का, सबार सेरा मार्का आनारस मार्का, जनप्रिय मार्का आनारस मार्का, शांति प्रिय मार्का आनारस मार्का, सৎ ও যোগ্য প্রার্থীর মার্কা আনারস মার্কা। সৎ ও যোগ্য প্রার্থী আবু হোসেন ভুইয়া রানু ভাই। রানু ভাইয়ের সালাম নিন, আনারস মার্কায় ভোট দিন। রানু ভাইয়ের আদাব নিন, আনারস মার্কায় ভোট দিন। রানু ভাই।